आगे इस लेक्चर में हम समझते हैं कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स को और उनके मतलब को, ताकि हिंदी से जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाएं तो हमें इन वर्ब्स की जानकारी का फायदा मिल सके। गेट, गॉट, पाना या प्राप्त करना। गिव, गिवन, देना। गो, वेंट, गॉन, जाना। ग्रो, ग्रोन, बढ़ना या बड़ा होना। हैंग, हंग, लटकना या लटकाना। हैव, हैड, रखना या पास रखना। हेयर, हर्ड, सुनना। हाइड, हिडन, छुपना या छुपाना। हिट, मारना। होल्ड, हेल्ड, पकड़ना या संभालना। हर्ट, दर्द या चोट देना। इंटरवोवन, गुथना या लिपटना। केप्ट, रखना। नेल्ड, झुकना या घुटने टेकना। नोन, जानना। लेड, लेतना। लेड, नेतृत्व करना। लीव, लेफ्ट, छोड़ना। लेंट, उधार देना। लेट, होने देना या आज्ञा या अनुमति देना। लेन, झूठ बोलना। लाइट, रोशनी करना या जलाना। लॉस्ट, खोना या गवाना। मेड, बनाना। मेंट, मतलब या अर्थ। मेट, मिलना। मिस्टेकन, गलती करना। ऑफसेट, चुकाना या पूरा करना। पेड, कीमत देना। पुट, रखना या डालना। क्विट, छोड़ना या निकलना। रेड, पढ़ना। रोड, रिडन, टू व्हीलर चलाना। रंग, घंटी बजना। रोज, रिजन, उगना या वृद्धि होना। रन, भागना।